اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو آخری زمانے میں شام کا گورنر بنا کے بھیجا. شام کا گورنر آخری زمانہ تھا 9 ہجری کے بعد کا. اللہ کے رسول پیدل چلے, حضرت معاذ ابن جبل سوار تھے. کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسی بے ادبی ہے, میں سوار آپ پیدل, یا تو اجازت دیجئے میں اتر جاتا ہوں, یا تو آپ بھی سوار ہو جائیے, یا آپ سوار ہو جائیں میں پیدل چلتا ہوں. کہا کہ نہیں معاذ, اللہ کی راہ میں چند نیکیاں لینے کا مجھے موقع ملا ہے تو میں کیوں نہ چھوڑ دوں. رسول جیسی شخصیت معاذ کی بات پکڑے چل رہے تھے. اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی اترنے کی. معاذ تم بیٹھے رہو, یہاں تک کہ مدینے کا بارڈر آ گیا. یہاں سے اب شام کو نکلنے والے تھے, اور رکاب میں جہاں پر کیا ہے گھوڑے کے اوپر رکھ کے پاؤں رکھ کے چڑھا جاتا ہے اسے بولتے ہیں رکاب. جس طرح کیا ہے گاڑیوں کے لیے سیڑھیاں ہوتی ہیں, اسی طرح گھوڑوں پہ کیا ہوتا ہے ان کے زین کے ساتھ رکاب ہوتا ہے جس میں پاؤں رکھ کے چڑھتے ہیں. جب وہاں تک پوزیشن آ گئی اور وہ چڑھ کے جانے لگے اور اللہ کے رسول انہیں باغ چھوڑ کے جانے لگے, کہا معاذ ایک نصیحت کرتا ہوں یاد رکھو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلی مرتبہ جب تم شام سے لوٹو گے تو شاید میں نہیں رہوں گا, میری قبر پر سے گزرو گے. حضرت معاذ دھار دھار رونے لگی. اللہ کے رسول ایسے وقت میں مجھے جدا کرتے ہیں آپ, میری تو شدید خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی کیا ہے وفات بھی قریب ہے اور میں اگلی بار آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا, اور ایسی حالت میں آپ کہتے ہیں کہ شام کا گورنر بن کے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے, لیکن رسول میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں. کہا کہ نہیں معاذ, میرا حکم یہی ہے کہ تم جاؤ. تو معاذ نے کیا ہے پتھر کی طرح اپنے دل کو باندھ لیا. پھر ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کہا کہ معاذ ایک آخری وصیت تمہیں میں کرتا ہوں, ذہن میں رکھنا, کیونکہ تم گورنر بن کے جا رہے ہو, بڑے بن کے جا رہے ہو, سب تمہارے ماتحتی میں ہوں گے, تمہارے پاس پاور ہے. اب دیکھو یاد رکھو, ایاک ودعوۃ المظلوم فإن بینہ وبین اللہ حجاب. دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچو, مظلوم کی بد دعا سے بچو. خواہ کافر ہو, خواہ مشرک ہو, خواہ ملحد ہو, خواہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, خواہ مسلمان ہو یا نہیں ہو, اللہ اور اس کے دعا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. اللہ فوراً قبول کرتا ہے, اللہ فوراً قبول کرتا ہے مظلوم کی بد دعا. یہ نہیں دیکھتا کہ انہیں کافر ہے. جن بیویوں کو پیستے ہیں شوہر, جن سسرالی گھرانوں کے اندر بہوؤں کو تذلیل کیا جاتا ہے, یاد رکھو وہ مظلوم ہے. اگر ان کی نکلی ہوئی اگر تمہیں دنیا میں نہیں ملی تو وہ آئیں سب مل کے عذاب کی شکل میں تمہیں آخرت میں ملیں گی. اللہ کے پاس دیر ہے, اندھیر نہیں ہے. دیر ہو سکتا ہے. جن جن گھروں میں بہوؤں کو لا کر جیٹ اور ننن کے کپڑے دھلائے جاتے ہیں, جن جن گھروں میں کیا ہے کام والی سے بدتر سلوک کر کے بھی کیا ہے انہیں کھانا تک برابر نہیں دیا جاتا ہے, جن جن گھروں کے اندر آپ کو تمام کام تقسیم ہوتے ہیں صرف بہو کے لیے, خود اپنی بیٹی ننن کے لیے نہیں ہوتا ہے. اللہ کی قسم یاد رکھو, ان کے زبان سے نہیں ان کے دل سے نکلنے والی آہ کو بھی اللہ بغیر کسی رد و قط کے قبول کرے گا, اور وہ آہیں یا تو تمہیں دنیا میں برباد کریں گی یا آخرت. اچھی طرح یاد رکھ لو, جتنے سانسیں ظالم ہیں نا وہ گردے فیلئر ہو کے مرتی ہے. ڈائلیسس کھاؤ بھگتو, ہاں کیوں نہیں کرے گا اللہ. بیڈ میں ایسے پڑاتا ہے مرتے وقت 3-3 4-4 سال کوما میں پڑی رہتی ہیں. ہاں غلاظت کا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے. ایسے پھر آتا ہے اللہ, پھر اس کے بعد بلاتا ہے.
अच्छी मौत नहीं देख सकते सासों की उमूमन जो जालिम है, अच्छी मौत नहीं देख सकते, खातिमा बिल खैर नहीं देख सकते। याद रखो, जाओ, अगर नहीं है तो नोट करो अपने अपने खानदानों में। मैं कह रहा हूं अगर सही नहीं है तो फिर पूछो। कितनों की हैं जो जालिमाना तौर पर अपनी जिंदगी में जुल्म करते करते उन्होंने क्या है अपनी जिंदगी बिता दी शौहरों की खातिर। आखिरी में वही सास कैंसर, वही सास गुर्दे फेलियर, वही सास बीमारों का मजमुआ रगड़ रगड़ के मरती है, रगड़ रगड़ के कुत्ते की जो मौत होती है। वैसे अल्लाह यही दिखाता है, जुल्म करते हो ना, भुगत के जाओ, यही भुगत के जाओ। सिर्फ यहां से खत्म नहीं, वहां भी लूंगा पूरा पूरा बदला फिर बाद में भी। हां, हमने मामूली समझ रखा है मुआशरे को, अल्लाह देखने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म पे कैसे राजी हो सकता है? हमने खानदानों की बागदौड़ ही जुल्म पे रखी हुई है। खुद की बेटी होती उसको एक काम नहीं, घर में नई नवेली दुल्हन आती उसका पूरा किचन संभालना, ये कौन सा इंसाफ है? वो आई बीवी, तुम्हारे बेटे की बीवी बन के आई, तुम्हारे खानदान की नौकरानी बन के आई। किस शरीयत ने उन पर पूरे खानदान की जिम्मेदारी डाली? कौन है? लाओ एक हदीस पेश करो। खानदान की जिम्मेदारी किसने डाली? शौहर की इताअत की जिम्मेदारी डाली। हां, अखलाकी तौर पर सास ससुरे का कुछ ख्याल रख लेती है तो अच्छा है, अखलाकी तौर पर वो भी। कानूनी जिम्मेदारी नहीं, कानूनी जिम्मेदारी शौहर की बस। लेकिन ये बदबख्त, इस पर अंधी पट्टी ऐसी बनती है कि जो मां बोले करो जी वो, जो तुम्हारी बहन बोले करो जी वो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। तो याद रखो, तुझे मां के नाराज होने का डर है, अल्लाह के नाराज होने का डर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला इसको माफ कर देगा, अल्लाह तबारक व तआला इस जिंदगी से रफ़ो दरगुजर कर देगा। नहीं, अल्लाह अपने तौर पर कोताही गुनाह होता है तो माफ कर सकता है। तुम्हारा इनफिरादी गुनाह था, अल्लाह कहता है कि मैं चाहूं तो माफ कर दूं। लेकिन बंदों पर जुल्म था, गुनाह था, बंदे जब तक नहीं माफ करेंगे अल्लाह भी माफ नहीं करता। अल्लाह नहीं माफ करेगा जब तक के बंदे नहीं माफ करते। इसी से हमने देखा है बहुत से मरते वक्त सासों को एहसास होता है तो बहुओं से माफिया मांग के मरती है। मैंने बहुत जुल्म किया था, आज पा रही हूं, बहू माफ कर दो। उस वक्त माफ नहीं करके क्या करेगी बहू भी? माफ कर देती। हां, हमने बहुत देखा है, पढ़ा है। मैं ये नहीं कहता कि क्या है, सब ऐसे हैं, लेकिन आज का कल्चर ही ऐसा है। ये जुल्म ज्यादती न होते हुए तलाक, जब चाहे जो चाहे। ये बदबख्त है, ये बदनिगाह है, ये रात भर किसी के पीछे फिरता है। ये मासूम सी औरत इसके बच्चों को संभाल के इसके रात के आने तक तकती रहती है, लेकिन बेवकूफ आके इस पे चिल्लाता है, इस पे गर्म होता है और नौबत यहां तक पहुंचती है कि जाओ तलाक तुम्हें। अब रोती धोती मां की दहलीज पे आ गई, पुरसान हाल कोई नहीं, पैसा कहां से आए, बच्चों को कौन पढ़ाए, इसको कौन देखे। फिर मुआशरे में इंतशार, फिर मुआशरे के अंदर बदकारियां फूटती हैं। औरत जाए तो कहां जाए, मुतल्लका जाए तो कहां जाए, कौन पनाह देने के लिए तैयार है? बगैर अपनी लज्जत के एक पैसा खर्चा करने के लिए तैयार नहीं है मर्द। आज का इतना गिरा हुआ मर्द है, वो क्यों इसको पैसा देगा रहम करम पे? नहीं, तो अपनी इस्मतें लूटती हैं, अपनी इस्मतें लूटती हैं।
अपनी इज्जतें खोती हैं, मुआशरे में अनारकली पहलती है, मुआशरे के अंदर बेहयाई फैलती है, मुआशरे के अंदर क्या जिना फैलता है, फिर इनकी भी अपनी कुछ बनती है, तब तक के दिल सियाह हो चुका होता है दोनों का। लेकिन वजह कौन बना? मर्द। अगर ये बदबख्त तलाक न देता तो इस मासूम सी बच्ची जो आज जानी बन चुकी है, एक घरवाली बन के जिंदगी गुजार रही होती। इसने शुरू किया था। अल्लाह छोड़ देगा इसको? अल्लाह माफ कर देगा इसको? क्या सोच रखे हैं अल्लाह के बाद? अल्लाह जालिम के सपोर्ट करेगा? मजलूम से अल्लाह तबारक व तआला छोड़ देगा? फिर तो अल्लाह इंसाफ वाला कहां रहा? अल्लाह के इंसाफ का तकाजा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, दोबारा कहता हूं, सहबारा कहता हूं, अल्लाह के इंसाफ का तकाजा है। अल्लाह मुंसिफ है। इसके लिए जरूरी है कि इन बदबख्तों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम का अजाब का मजा चखाएगा। मामूली नहीं है। तुम रोजेदार बन जाओ, लेकिन तुम बीवी के साथ क्या करते हो अल्लाह को मालूम है। तुम तहज्जुद गुजार बन जाओ, तुम लोगों के सामने बड़े नमाजी बन जाओ, लेकिन मामलात में तुम सही नहीं हो तो याद रखो अल्लाह तबारक व तआला के पास से छुट के नहीं जा सकते। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी नमाजों से धोखा नहीं खा सकता। वो जाओ किसी दूसरे मुसलमानों को धोखा दो। अल्लाह तबारक व तआला के सामने हर चीज आया है। रात के पर्दे में तुम क्या करते हो, दिन के उजाले में तुम क्या करते हो, वो सब कुछ मालूम है। ये जुल्म की इंतहाएं हैं मुसलमानों, जो हमारे रिवाज में, हमारे इसके अंदर खानदानों में बरसा बरस से चले आ रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं। शादियां होती हैं, टूटती हैं, बस एक गया गुजरा वाकया बन गया। पकड़ो उसको, मारो उसको। हमारे खानदान की बहू बेटियों के साथ खेलता है, कोई उसको पूछने वाला नहीं। ये असल में हमारी मुर्दा होने की अलामत है। हमारे बेटियों पे जुल्म हो, हमारे बहुओं पे जुल्म हो, हमारे खानदान मुंतशिर हो, हमारे बेटियां इस्मत दरी और इस्मत